Barbell guys sa TikTok. Ayan guys, binubuksan na nga namin. Guys, oh. Ayan. Guys, medyo makapal lang, oh. Pero kayang-kaya guys. Ayan na, oh. Ayan, oh. Ayan, kasama ko guys, oh. Parang randi yan. Ayan. Ayan guys. Guys, malapit na. Mag-unboxing tayo guys. Guys, so. Ayan na, makita nyo na ang laman ng aking ano guys. Ang aking Magkano to? barbell. Pare. Halagang ano lang yan guys. Ayan, oh. Ayan. Ayan guys. Binili ko talaga yan guys para may magamit ako guys. Pagka hindi ko gamit ang aking cellphone. Ayan guys, so. Ayan. Ayan guys. May hawakan. Tapos yan na po yun guys, so. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Maraming salamat po. Ano to pare? Ayan. Ganito? Oo. Ayan. Tanggalin mo muna pare. Pare, tanggalin mo muna. Di ah. Sige, sige. Ayan. Guys, maraming salamat po. Ayan.